मेरे क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो उसमें हमने उनसे ज़िलावार लोकल डोमिसाइल की बुनियाद पे तफसील भी मांगी थी जो डेली वेजेस इन्होंने मुलाजमीन रखे हैं, और इन्होंने यहाँ पे हमें जो डेली वेजेस की तफसील दी है वो 2018 से हमें तफसील दे रहे हैं, जबकि हमारी मालूमात के मुताबिक ये डेली वेजेस पिछले 4 साल से महकमा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो हायर कर रहा है और इनकी तादाद भी इन्होंने यहाँ पे दी है। और इसके अलावा कोई 700 से ऊपर कुछ है वो हमारे पास जो परमानेंट खाकरों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो उसके बावजूद एक तो हमें ये तफसील ज़िलावार तफसील इसमें मौजूद नहीं है, दूसरी 750 के करीब हमारे पास परमानेंट जो खाकरों हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, इनके होते हुए कॉरपोरेशन को 1440 के करीब डेली वेजेस मुलाजमीन भर्ती करने की क्या ज़रूरत पेश है। नाम बमय वल्दियत इस बुक में उनके शामिल हैं और ओहदा उनका आर्जी जो है सिर्फ 89 डेज़ के लिए है और माहवार तनख्वाह 15,000 है और लोकल हैं कोयटा के हैं और कुछ मुलाजमीन मस्तूंग या पश्शीन गर्दो नवासी हैं। अरसा मुलाजमत जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 89 डेज़ है और मुख्तलिफ़ एरियाज़ में हैं। टोटल इनके 1445 हैं, 1211 जो हैं कोयटा में हैं, कोयटा के हैं और 234 जो हैं वो मस्तूंग या पश्शीन या जो कुर्ब जवार के अज़ला हैं उनमें से हैं। अगर इनका ब्रेकअप चाहते हैं कि क्या है तो भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ कि इसका ब्रेकअप इसी तरह है कि 548 जो हैं मुख्तलिफ़ वार्ड्स में काम कर रहे हैं और 17 जो हैं वो साबिका ज़रगून टाउन के इलाका नवा किली से लेकर सेटेलाइट टाउन में मशरकी जानब के इलाके में काम कर रहे हैं और 65 जो है साबिका चिल्तन टाउन की रेलवे लाइन के मगरबी जानब पोर्ट चौक से शुरू होकर बीबी नानी ज़ियारत तक काम कर रहे हैं और एमरजेंसी गैंग में 7 हैं जो कि हंगामी नोयत का काम करते हैं। एमरजेंसी गैंग जोन 2 है जिसमें भी 7 हैं जो कि हंगामी नोयत का काम करते हैं और J9 में 4 हैं जो कि मज़कूरा गैंग के फ़राइज़ में कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मरकज़ी दफातर में और इर्द गिर्द के इलाकों में काम करते हैं और 7 जो हैं पुलिस जो हैं शरियाब रोड इरीगेशन कॉलोनी से लेकर नवाब बख्शी चौक तक काम करते हैं। 395 जो है MCQ में साइन बोर्ड ब्रांच, इलेक्ट्रिक ब्रांच, इंक्रोचमेंट ब्रांच, अस्पताल कचरा जमा पार्किंग में काम करते हैं। 248 जो हैं वो क्वारी रोड वर्कशॉप में और 94 जो हैं MT वर्कशॉप सेटेलाइट में काम करते हैं। ये इनका ब्रेकअप है और ये मुसलसल पूरे वक्त से काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि 1 साल के लिए है, ये रखे गए हैं शहर की सफाई उनके लिए। अगर और मेंबर साहब को कोई इसमें वजाहत चाहिए तो मैं हाजिर हूँ जी। और दूसरी इसके साथ साथ में ये भी उनकी तफसील आपने मांगा था, तफसील तो यही है और इनके कंजम्पशन के लिए मैं और भी अर्ज़ करूं कि न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जिसमें टोटल 296 हैं जिनमें एब्सेंट हुए 69 और ऑन ड्यूटी जो है 236 हैं जिनमें ड्राइवर्स 85 हैं, हेल्पर 60 हैं और बेलदार वगैरह 151 हैं। तो ये न्यू अपॉइंट हैं जो नई मशीनरी आई है उसके लिए हैं, वो भी काम पे लग गए हैं और हम पूरी तरह इंशाल्लाह उनसे काम ले रहे हैं और हमारी यही कोशिश है। और मैंने जो है एडमिनिस्ट्रेटर को सख्ती से कहा हुआ है कि सबकी जो है हाज़िरी ले और जो भी हाज़िर नहीं होता है, जो भी काम पे नहीं आता है उसको जो है टर्मिनेट किया जाए और हम इंशाल्लाह पूरे अमल में। और अगर इसमें कोई मेंबर साहब को या हमारे किसी भी दोस्त को इसमें कोई है और मालूमात तो हमें मालूमात फराहम करे, हम बिल्कुल उनकी खिदमत के लिए हम अख्तियार हैं और इंशाल्लाह हर वक्त तैयार हैं। जनाब स्पीकर, इसमें बेसिकली हमने जो लोकल डोमिसाइल और बाकी चीज़ों की जो तफसील मांगी थी, इससे जो शकूक और शुबात पैदा हुए हैं वो ख़ुद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अपने जो एक्शन थे उनकी वजह से, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले
میٹروپولیٹن کارپوریشن نے خود کہا تھا کہ ہمارے پاس عملہ نہیں ہے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, لہٰذا کوئٹہ شہر کی جو صفائی ستھرائی کا کام ہے اس کو پرائیویٹائز کیا جائے. اب اس میں جو تفصیل دی گئی ہے اس میں بھی کچھ ابہام ہیں. اس میں جس طرح سردار صاحب نے کہا یہ مختلف حلقہ جات ہیں جو کونسلر صاحبان کو 2 کیٹیگریز کے تحت صفائی کے لیے بندے دیے گئے تھے. کیٹیگری اے جو چھوٹے حلقے تھے ان میں 8 بندے ہیں, کیٹیگری بی جو بڑے حلقے ہیں ان میں 12 بندے اس علاقے سے منتخب کونسلر کی ثوابدید پہ دیے گئے تھے کہ آپ بندے ہائر کر لیں, تنخواہ ان کی کارپوریشن دے گی اور آپ علاقے میں صفائی اور اپنے حلقے کی صفائی ستھرائی کا کام ان سے لیں. کوئٹہ شہر کی حالت, اس کی صفائی ستھرائی کی جو کنڈیشن ہے اس میں خود یہ 548 جو بندے ہیں ان کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان اٹھائے گئے, اور انہی میں سے میرے پاس لیٹر بھی موجود ہے, منسٹر صاحب مانگے تو میں ان کو دینے کے لیے بھی تیار ہوں. کچھ کونسلر صاحبان کے خلاف تو نیب کے کیسز بھی بنے کہ انہوں نے اپنے بیٹا بیٹی فیملی ممبرز کے نام ان میں داخل کر کے وہ تنخواہ جو ہے خاکروب کی لیتے رہے. وہ نیب کے لیٹر بھی ہیں, نیب نے باقاعدہ ان کو طلب بھی کیا ہے, وہ بھی چیزیں ہیں. اور اس میں جناب والا جس طرح اس میں تفصیل دی گئی ہے, گینگ زون 1 70 بندے, گینگ زون 2 65 بندے. اب اس میں یہ تمام زونز وغیرہ سب چیزیں ہیں. اب اس میں ایک یہاں پہ انہوں نے دیا جس کو مینشن نہیں کیا ہے, انہوں نے جس میں 337 بندے رکھے ہیں مختلف شعبہ جات QMC. مختلف شعبہ جات یہی ہے, گینگ زون 1 ایک شعبہ ہے, گینگ زون 2 دوسرا شعبہ ہے, ایمرجنسی زون 1 میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ایک شعبہ ہے, ایمرجنسی زون 2 یہ شعبہ ہے. پھر اس میں انہوں نے لکھا ہے علاقہ J9. اب J9 کی ہمیں تفصیل پتہ نہیں ہے کہ J9 کس ایریے کا کوڈ ہے. دوسرا علاقہ F2, اس کی بھی ہمارے پاس تفصیل اس جواب میں بھی نہیں دیا انہوں نے کہ F2 کس علاقے کو انہوں نے نام دیا ہے. پھر MT ورک شاپ ہے ان کا دوسرا شعبہ, اس کے لیے آلریڈی 94 بندے, MT ورک شاپ سیٹلائٹ ٹاؤن 94 بندے اس کے پورے. آپ میری گزارش سن لیں جناب, یہ MT ورک شاپ ہے, 2 ورک شاپ ہیں ان کے. ایک ہے MT ورک شاپ سیٹلائٹ ٹاؤن جس میں 94 بندے ان کی ریکوائرمنٹ ہے. دوسرا MT ورک شاپ جس میں کواری روڈ میں ہے, جس میں سٹی کا ہمارا ایریا آتا ہے, جس میں صرف کمرشل بازار ہے, اتنی پاپولیشن بھی اس ایریا میں نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے رکھے ہیں ایک ورک شاپ کے لیے 236 بندے. تو اس کی بھی وضاحت فرما دیں کہ ایک ورک شاپ 94 بندوں سے اگر چل رہی ہے تو دوسرے ورک شاپ میں وہ کون سے کوئی راکٹ سائنس کے کام ہو رہے ہیں کہ ان کے لیے ان کو 236 بندوں کی میری عرض گزارش سن لیں. میرے خیال میں آپ نے سنا نہیں, منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے ایڈمنسٹریشن رکھا ہے, اب وہ اس چیزوں کو دیکھیں گے, کہیں پہ اگر کوئی اسپیکر میری مسئلہ ہے تو وہ اس کو کہ اس میں ہماری شنید میں ہے کہ اس میں بہت بڑے گپلے گزشتہ 4 سالوں میں ہوئے ہیں. وہ ہوئی, اب ایڈمنسٹریشن آ گئی نا. گورنمنٹ کو ان ڈیلی ویجز کی مد میں کروڑوں روپے کے نقصانات دیے گئے ہیں. اس میں اپنے خاندان, اپنے کارکنوں, اپنے منظور نظر لوگوں کو نوازا گیا ہے. اس میں کام نہیں ہوا. اس میں میری گزارش ہے سردار صاحب سے کہ اگر اس سوال کو ہم کمیٹی کے حوالے کر دیں تاکہ پراپر اس کی انکوائری ہو سکے, تاکہ جو ذمہ داران ہیں ہم کسی پہ رسپانسبلٹی فکس کر سکیں.